Christmas daw. Kasama ko si Ganda. Yan. Sulitin ko na. Christmas, o yan, ang view. Gidawa. Yan. Dual cam ang ginamit ko. Yan. Yan, tinan mo. Gusto mo pa picture doon? Hindi, thank you. Yan. Palabas na kami ulit ng Paragon, guys. Nasa Paragon kami. Paragon, Singapore. Yan, si Madam kasama ko. Yan ko muna yung view. Kaya, okay na, guys. Thank you for... And then, guys, palabas na kami. Yan. Palabas na to, guys, ng Paragon. Yeah, Paragon na to, guys. Pagpakita ko sa inyo talagang Paragon to. Pag pumunta kayo ng Singapore, guys, pasyal kayo dito sa Paragon. Yan, Paragon. Sa kabila is Takashimaya. Okay. Then, sa kabila naman, guys, is Takashimaya. Yan po. Okay, guys. Thank you for watching.